से कॉर्पोरेटर कंसर्न अच्छी कि 1 year बाद गोटे टेंडर कैंसल होइतिला से जानिबा चाहूची कोन पई कैंसल हैला हमें से डिटेल्स बाहर करके दे देबो एंड जल्दी से काम सेमति करिवार अछि नुवा टेंडर डाकिवा या से पुराना टेंडर कोई यदि रॉन्गली कैंसल हैला तो रिवाइव करिवा जोटा करिवार अछि प्रोसीजर हिसाब रे हमें करके जल्दी काम आरंभ करबो सेमति यदि कोनोसी उद्देश्य नै यदि बंद करा है जे से किछि एक्शन निया दिबो किछि कर्मचारी जोड़ा प्रतिश्रुति दिया है निहाती हेबा हमें प्रथमे देखिबा पड़िबा कोन पई कैंसल होई जाई बेले बेले यदि कॉन्ट्रैक्टर माने भी रेस्पॉन्ड करना तो भी हमें कैंसल करू बट हमें आगे को दिबार अछि जेमति से काम जल्दी करबे से प्लान हमें करबार अछि सेटा हमें करिबो हमारे कॉर्पोरेशन रो मेन कंसर्न अछि कि मेन रास्ता ऊपर भी कोली की सेमति छाड़ी देले जगह रे टीपीएस सोडियल बट आज ही से माने प्रतिशत देले कि हमें विथिन 7 डेज भीतर जो जोटा सेमति ओपन लेके अछि सेटा हमें सब पूरा फिल करिबो बोली से माने प्रॉमिस देले हमें फॉलो अप करिबो टीपीएस सोडियल मैडम जति लेखुछन सेति काम करना अधिक कर दूचे हाँ सेटा भी हमें देखिबो जेति कि हमें फीस डिपॉजिट करूछंती सेटा यदि कम होछि तो हमें अधिक टंका भी हमको डिपॉजिट करिबा पे हमें चिट्ठी करिबो जे तो हमारा बीएमसी रो रोड ड्रेन किसी जगह रे नष्ट होछि हमें अधिक पैसा डिपॉजिट करिबा पे हमें चिट्ठी लिखिबो हमें एंड हमें रिस्टोर करिबो गायत्री गेस्ट हाउस को नेगिरी तो आलोचना हला मैडम कौन रहिबो मैडम ता लागू कौन सारा टेंडर सारी जाउछि तो आज कॉर्पोरेशन डिसीजन ले कि और एक्सटेंशन देबो नै तो से डिसीजन को हम फॉलो करिबो मैडम वर्षा दिन आसुची किबोली भाबे रहिबो सफाई किमि रहिबो ड्रेनेज डिपार्टमेंट आज ड्रेनेज डिपार्टमेंट भी कि प्रेजेंट थिले तांकु हमें बहाना नाला और सापुआ नाला क्लीनिंग विषय हमें पचारथिलु तांकर टेंडर स्टेज भी फाइनल स्टेज रे अछि 2-3 दिन रे से फाइनल करके क्लीनिंग करिवे बोली प्रॉमिस कले हम तरफ भी हम इंजीनियर माने भी हमें फॉलो अप करिवे मैडम 4 नंबर वार्ड रे तो टेंडर को नहीं पा देतला तो एस्टिमेशन को तार तो मेजरमेंट अधिक होई गला सेटा बदली कोन भी आलोचना हेले मैडम किसी तदन पई दिसपागला कोन आलोचना हेला हमें ही सेटा फर्स्ट धरिथिलु हम ऑफिस से ही धरिथिलु सेटा प्रोसेस रे होछि जति की एक्चुअली टेंडर हेतिला सेति की पेमेंट हबो और अधिक किछि बिल हबो मैडम कोन विरोध रे किछि कार्यानुष्ठान नियो मैडम हटा केमति एटा टंका दिया गला सेटा से प्रोसेस चालिछि एक्शन निया जेबा और पेमेंट तो एग्रीमेंट वैल्यू अंडर रे हमें करिबो अधिक पेमेंट किछि हबोनी मैडम पोखरी कथा जो रहितिला बेडा बंद कथा कहबा कमा बोली पोखरी कथा रहितिला अब कोन देखुतन जे केमिति कोन रहिबो काम तार हमें सबू एस्टिमेट करके डिपार्टमेंट को पठाउछु जो जोटा अप्रूवल अछि हमें टेंडर डाकुछु हमें जल्दी एग्जीक्यूट करिबो जो बातिल करा जाय छि जहा पर्टिकुलर वार्ड नंबर 6 आनिथिले तहा कोन केतक इल इंटेंशन माने कर्मचारी जो माने कि वर्तमान एथि नहांती एवं काहे की कहउछि तना से समय ना से स्टैंडिंग कमिटी को आसी ना काउंसिल को आसी तारकर सिग्नेचर सहित सेटा कैंसिल हेछि सेति आमे जेहेतु से बर्तन एथि नहांती टोटली हमर काम हला राज्य सरकार का ऊपर अवगत करेबा को जहा कि कमिशन महोदय करेबे ना नहीं फंड रे बर्तन स्थिति रे म कहबे जदि बा सफिशिएंट फंड नाही किंतु एमिति कोनोसी टेंडर बातिल हेनी जोटा कि आपनकर पैसा नाही बोली बा फंड नाही बोली जहा बातिल हेची कॉर्पोरेटर मानकर उद्वेग माने बहुत डेरी काम से लोक बहुत कम रेट रे नै जाउचंती माने जो परसेंटेज काटुचंती आपण कहउचंती मार्जिन काम करूचंती पूरा कम मार्जिन को नै जाउचंती परवर्ती समय से काम करिया को सक्षम होनांती से द्वारा कॉर्पोरेटर अभियोग लोकंकर अभियोग द्वारा किछि काम बातिल हो मैडम देखन तो ब्लैक लिस्टेड करा हबो बोली कहैतिला कोन रहइबो मैडम निहाती भाबे मो भी बहुत दिन पर्यंत हमें धैर्य सहित अपेक्षा कलु विशेष करके कॉन्ट्रैक्टर माने समानकर काम न माने रु काम पांत हमें एक कथा आशा करके बहुत तरह हमें सहयोग मध्य कलु किंतु एबे पूरा शीर्ष स्थान रे तांकर अवज्ञा बढ़ी गलानी तो सेति पई जो माने
ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା 7ଟା 8ଟା କାମ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମ କାହା ପାଇଁ କରୁଛୁ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ କରୁଛୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ମାନେ ନିବେଦନରେ କରୁଛୁ ସେ କାମ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାମ୍ପର ହଉଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଏଥର ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କୁ ନେଇ ମ୍ୟାଡାମ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଲୋଚନା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ତ ନୁହେଁ ସେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଗାୟତ୍ରୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାହେଇଥିଲା ବା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଇଥିଲା ତାହା ସେତେବେଳେ କାଉନସିଲ ନଥିଲା କାଉନସିଲ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଟାଇମ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିଯାଉଛି ତ ଏଇଥିରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବିଏମସି କୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ତ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଏଷ୍ଟିମେସନ ରୁ ଅଧିକ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ ହେଇଥିଲା 26 ନାଇଁ ସରି ଏଷ୍ଟିମେଟ ହେଇଥିଲା 45 ଲକ୍ଷର କାମ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା 26 ଲକ୍ଷର ହେଲା ତ ତାପରେ ଜିଏସଟି ମିଶେଇକି ସବୁ ହେଲା 32 ଲକ୍ଷ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟ ରେ ବା ଟେଣ୍ଡର ରେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଶେଷ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଆହୁରି କରାଯିବ ତାପରେ ସରିଲା ତାପରେ ଯଦି କି ନିହାତି ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହବ ସେଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ବସିଥିଲୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ତଦନ୍ତ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଡିସ୍କସନ କୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ବୁଝିଲେ ତ ଆମେ କଣ କାମ ହେଇଛି ଆମେ ମତଲବ ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ପଇସା ଦେଇନୁ ଯଦି ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ସେଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ହେଇନି ହିସାବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତା ସହିତ ଆମର ଜାଲିଆତି ପେପରରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇନି ସିଏ ତାଙ୍କର ଓରାଲି କଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲିଖିତ ହେଇନି ଲିଖିତ କିଛି ବି ହେଇନି 26 ଲକ୍ଷ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି 45 ଲକ୍ଷ ଏଷ୍ଟିମେଟ ହେଇଛି ଟେଣ୍ଡର ଟା ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେ ତ କମେଇକି କରିଛନ୍ତି ବଢେଇକି କଲେ ମୁସ୍କିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମର ରୋଡ ଡ୍ରେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ମୂଳ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି ତାହା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟେବୁଲରେ ବି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆମର ସେ ଟେଣ୍ଡରଟା କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କିଛି କହିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ଯେ ଧାରଣା ବସିକି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ୱାର୍ଡର କାମ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହଉଛି ବିକାଶ ମୂଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଯଦି କରିପାରୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିପାରୁ କାହିଁକିନା ବିକାଶ ମୂଳରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ ମାନେ ଉଚିତ କାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ କାହିଁକି ଲଗେଇ ପାରୁନୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ପାଉନି ଏମିତି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର କାମ ଠିକ ସେ ହେଇପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କର ଠିକ ସେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାମ ହେବାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଅବହେଳା କଲା ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ ଗୁଡିକ ବିକାଶ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଦାବି ପତ୍ର ବି ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ ଯିଏ କରିଛି ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ହଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଯିଏ କରିଛି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଆମର ଦେଓ କଲୋନୀ ଗୋଟେ ଦେଓ ବନ୍ଧ ବୋଲି ଅଛି ମାର୍କେଟେଶ୍ୱର ବନ୍ଧ ଅଛି ଉମାନନଗର ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ ବି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ ବି ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ବି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ ବି ଅଧା ଅଧୁରା ଯେହେତୁ ଅଧା କରିକି ଆଉ ଅଧା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା କରି ଅଧା ଛାଡି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କରିବାର ଅଛି ପୁରା କରନ୍ତୁ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରା କରନ୍ତୁ ଅଧା ଅଧୁରା କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଶୁଣୁଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି କରିବେ ସରକାର ବଦଲାବ ହଉଛି ଆମେ ବି ବଦଲାବ ହଉଛୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲିକି ଯଦି ନ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି କମିଶନର ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବାକୁ